ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 16-18 अहंकारं बलं दर्पम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। पदपाठः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। पदपाठः। माम् आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः। वाक्यांशः विश्लेषणम्। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः ते असुराः अभ्यसूयकाः भवन्ति। संश्रिताः in 1a and pradvishantaha in 1b are adjectival of te asuraha in 1c. अन्वयशः शब्दाभ्यासः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। अहंकारं अहंकार पुल्लिंगं द्वितीय एकवचनम्। अहंकारः कर्ता इति धारणा अहंकारः। अहंकार egotism, sense of self, self-love, considered as an avidya or spiritual ignorance in Vedanta philosophy. Pride, self-consciousness, self-conceit, haughtiness. In Sankhya philosophy, the third of the 8 producers or elements of creation, that is the conceit of conception of individuality, one of the 20 elements. बलम बल नपुंसकलिंगम द्वितीय एकवचनम। बलम बल अच स्ट्रेंथ पावर माइट विगर। क्षत्रियाणां बलम युद्धम फोर्स वायलेंस एज इन बलात्। दर्पम दर्प पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम। दर्प द्रुप भावे घय कर्तरी अचवा। प्राइड एरोगेंस इंसोलेंस हॉटीनेस। भूतो नार्तो न कुर्याद् यो दर्पात् कर्म यथोदितम्। Vanity, conceit, rashness, sullenness, sulkiness, all are almost synonymous. कामम काम पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम। कामः कम घय विश डिजायर। संतान कामाय often used with the infinitive form गंतु कामः। desirous to go। संघात संजायते कामः। desire, wish or desire. क्रोधम क्रोध पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम। क्रोधः क्रुद्ध भावे घय एंगर wrath। कामात् क्रोधो भी जायते। In rhetoric, anger considered as the feeling which gives rise to the raudra sentiment. च अव्ययम and संश्रिताः संप्लश्री धातोः क्तविशेषणं संश्रित। अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनं। संश्रित past participle gone to for refuge, supported, sheltered, united, joined. Inherent in, that seems to be more appropriate. Peculiar to. ते तत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्। माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः। माम अस्मत् सर्वनाम द्वितीय एकवचनम्। आत्मपरदेहेषु आत्मपरदेह
पुल्लिंगम सप्तमी बहुवचनम आत्मनः परेषांच देहाः आत्मपरदेहाः तेषु आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः प्रद्विष धातोः शत्रुविशेषणं प्रद्विषत् अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम प्रद्विषत् हेटिंग disliking hostile और opposite अभ्यसूयकाः भवन्ति अभ्यसूयकाः अभ्यसूयक विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम अभ्यसूयक एडजेक्टिव अभ्यसूयिका फेमिनिन jealous envious a detractor calumniator मामात्मपरदेषु प्रद्विषन् सेम श्लोक has been quoted भवन्ति भू धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनं भू सत्तायां टू एक्सिस्ट टू बिकम टू बी टू हैपन भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः रिसॉर्टिंग टू अहंकारम एगोटिज्म balam, power, darpam, arrogance, kamam, passion, krodham, anger. These people, mam atmaparadeheshu pradvishanta, hating me in their own and others' bodies. Abhyasuyakaha bhavati, are jealous, malicious of me. Chando Vishleshana. Ahankaram balam darpam अष्टक्षाणि बलं दर्प एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे कामं क्रोधं च संश्रिताः अष्टक्षाणि च संश्रि एतेषां मात्राः एका द्वे एका मामात्मपरदेहेषु अष्टक्षाणि रदेहे एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः अष्टक्षाणि भ्यसूय एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् षोडशाध्याये अष्टादशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च is a good list of vices which are regarded as enemies ripavah of oneself. They are actually enumerated as 6 shad ripavah as mentioned in अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते 18-53. The phrase माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः hating me in their own and others' bodies brings to mind the anecdote of Hiranyakashipu, who hated any utterance of the name of Vishnu, whereas his son Prahlad would utter only that name. Rather, Prahlada had unflinching faith that Vishnu was everywhere. Annoyed, Hiranyakashipu asked Prahlada whether there was Vishnu in the pillar. When Prahlada said yes, Hiranyakashipu hit the pillar with his foot. Hiranyakashipu was pradvishan, hateful, hated the thought of Vishnu, being even his deha of the pillar. And lo, emerged Bhagavan Vishnu in his incarnation, Avataraha as Nrsimha, dragged Hiranyakashipu to the door of the palace, took him on his lap, and tore Hiranyakashipu's abdomen. Nrsimha Avatara is possibly the Avatara of shortest duration, primarily underscoring the tenet of Indian philosophy that Bhagavan Vishnu is there everywhere and will emerge to punish the vicious and to protect his devotees. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. The asuraः are abhyasuyakaः, jealous, malicious of the Almighty. Why? What do they get for themselves by being so? Do they desire that people should worship them
and not the Almighty. Could that be jealousy? Because earlier they are mentioned to be saying Ishwaroham. So that could be the jealousy. This Gita Abhyasa is for studying Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachhedaha, Vakyanshaha Vishleshana, Shabdabhyasaha, Chando Vishleshana. As studying Gita, the study details Anvayarthaha and Swadhyaya, that is notes of self-study. This study is Swanta Sukhaya, for self-contentment, glad to share. The text can be read and downloaded from my blog post, which links are given in the description box. Shubhamastu.